التي تندرج كما تعلمون في سلسلة من الندوات الشهرية التي تنظمها مؤسسة عجلان فاسي في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وكما تعلمون الشهر الماضي في شهر نوفمبر الماضي نظمت المؤسسة لقاء هام حول البعد المؤسساتي في النموذج التنموي الجديد، واليوم نتطرق إلى بعد آخر وهو البعد الاقتصادي بخصوص موضوع الذي حددناه في المواطنة الاقتصادية ودور المقاولات الصغرى والمتوسطة في التنمية. هذا الموضوع فهو يكتسي أهمية قصوى اليوم لعدة اعتبارات. أولا دوليا كما تعلمون هنالك مع موازاة مع العولمة برزت كذلك ظواهر جديدة من الحماية، ظواهر حمائية وحواجز غير جمركية التي تهدف أساسا إلى الدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية، والتي كانت لها انعكاسات كبيرة على المبادلات التجارية الخارجية. وخير دليل على ذلك وهو مقولة الشهيرة لرئيس الولايات المتحدة ترامب أمريكا فيرست، واللي كما تعلمون أخذ تدابير وصراع مع عدة دول، مع الصين، مع الاتحاد الأوروبي، مع كندا، مع المكسيك إلى آخره. وهنالك بالطبع انعكاسات على الاقتصاد العالمي وعلى المبادلات الخارجية بكيفية عامة. من جهة أخرى هنالك كذلك الأهمية التي توليها الدول اليوم للدبلوماسية الاقتصادية، والمغرب بالطبع من هذه الدول. الدبلوماسية الاقتصادية التي يتم تطويرها من أجل دعم الاقتصاد الوطني ودعم المقاولات الوطنية. ومن جهة أخرى هنالك اهتمام خاص بالذكاء الاقتصادي الذي يشكل ركيزة من الركائز الأساسية لتقوية التنافسية الاقتصادية وتنافسية المقاولات، وتمكن من التوغل في الأسواق الدولية. من جهة ثالثة وهو الدور الهام التي تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكما يظهر ذلك من خلال التجارب الدولية التي تلعب دور بالطبع في خلق فرص شغل، تلعب دور كذلك في خلق قيمة مضافة، والتي لها صبغة خاصة لأن عندها الإمكانية للتأقلم مع التطورات السريعة التي تعرفها الاقتصادات الدولية، وكذلك عندها القدرة كذلك على الابتكار. ومن جهة أخرى هنالك ما يسمى بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات. هذه المسؤولية الاجتماعية فهي حاضرة أكثر من الماضي، بحكم أن هذه المسؤولية تستدعي من الفاعلين الاقتصاديين أن يتفاعلون إيجابا مع محيطهم الاجتماعي، مع محيطهم الاقتصادي، مع محيطهم الثقافي، ومن جهة أخرى أن يساهموا في حماية البيئة وضمان التنمية المستدامة. إذا انطلاقا من هذه المعطيات لا بد من طرح العديد من الأسئلة التي تندرج في هذا السياق. السؤال الأول: ما معنى المواطنة الاقتصادية أو الباتريوتيزم ايكونوميك اليوم في ظل العولمة وفي ظل التطورات التي تعرفها الاقتصادات الدولية؟ وما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها في بلادنا من أجل تقوية هذا البعد؟ من جهة ثانية، ما هي نجاعة السياسات العمومية الموجهة لدعم وتقوية النسيج الاقتصادي الوطني وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ وما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها من أجل تقوية وتحسين هذه السياسات؟ هل ينبغي اتخاذ تدابير خاصة لتحفيز المقاولات النسائية، بحكم أن هذه المقاولات فهي لا زالت تشكل رغم تطورها حصيص قليل من
المقاولات النسيج المقاولاتي الوطني. وما ينبغي، هل التركيز على المقاولات الكبرى أو المقاولات الرائدة les entreprises championnes، هل هذا التركيز فهو كافي للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بكيفية عامة وبتنافس الاقتصاد الوطني بكيفية كذلك عامة؟ وأخيرا، ما هو دور الجهوية المتقدمة في تحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة على الصعيد الجهوي، وبالطبع من خلال ذلك إحداث فضاءات لخلق فرص شغل، وكذلك لفضاءات لتقوية الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الجهوي وخلق أقطار تنموية على الصعيد الجهوي. إذن هذه بعض الأسئلة الكبرى التي أدعو ضيوفنا الكرام إلى التفاعل معها، وأريد باسم المؤسسة أن أجدد لهم الشكر على تلبيتهم الدعوة وحضورهم بيننا من أجل إغناء النقاش وإعطاء وجهة نظرهم. وفي هذا الإطار نشكر السيد فيصل مكوار نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب على حضوره وتفاعله مع الموضوع. نشكر كذلك السيدة سميرة الريسوني نائبة رئيس الجمعية المغربية لمقاولة المغرب. نشكر السيد هشام زناتي الصرغيني المدير العام للصندوق المركزي للضمان، والسيد مولاي احمد الافيلان رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن على حضورهم وقبول الدعوة. وسأعطي الكلمة إلى الأخ فيصل مكوار لكي يقدم وجهة نظر الاتحاد العام لمقاولة المغرب حول الموضوع. واستثناء فالسيد فيصل مكوار سيتكلم باللغة الفرنسية مع إدراج بعض المصطلحات باللغة العربية، وله تقديم باللغة العربية لكي يتم تتبع الكل. فليتفضل مشكورا. شكرا سيد الكاتب العام. C'est un lapsus révélateur. C'est évident. نشكرك على تستسمح كيف قال السيد الامين العام والمسامحه لان نقدم لا بريزونطاسيون باللغه الفرنسيه، ولكن وجدت التقديم باللغه العربيه، وفي المناقشه ان شاء الله الى كاين نجاوب على بعض الاسئله باللغه العربيه. Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir. C'est avec un grand plaisir que je me trouve devant vous aujourd'hui pour participer à ce colloque organisé par la Fondation Al-Elfassi, présidée par Sinza Baraka, sur le thème du patriotisme économique et du rôle de la PME-TPE dans le développement économique marocain. Je suis également ravi de pouvoir échanger avec des acteurs politiques ainsi que des acteurs de la société civile, car le patriotisme économique en soi n'est pas une fin. La finalité de la réussite économique d'un pays doit se mesurer à l'aune de ce qu'elle apporte pour ses citoyens, en l'occurrence la redistribution équitable des richesses créées localement, permettant d'une part de générer du développement social dont bénéficieraient tous les citoyens et toutes les régions, permettre une montée en charge progressive dans le domaine de l'éducation et de la formation, et enfin créer des opportunités d'emploi, et plus particulièrement dans le contexte actuel pour les jeunes et pour les femmes. Aujourd'hui, et disons-le, parce que l'on ne le dit pas assez souvent ou pas assez fort, le Maroc a réalisé au cours des 20 dernières années un progrès significatif en matière de développement économique et social, qui nous a fait passer au rang du pays émergent. Ceci est le fruit de 2 générations de réformes entamées au début des années 90 et durant les années 2000, et qui ont permis d'atteindre de nouveaux paliers de croissance grâce à des mécanismes réglementaires,
des politiques économiques adéquates et des investissements conséquents dans les infrastructures économiques. Les chiffres et faits sont parlants. Notre PIB a cru en moyenne de 3,3% entre 2000 et 2015. Il a même doublé au cours des 11 dernières années. Nous avons gagné 70 places dans le Doing Business en 8 ans. Nous sommes régulièrement classés comme la première destination des investissements étrangers en Afrique. Nous attirons des grands noms de l'industrie mondiale, comme Renault, Yazaki, Delphi, Bombardier et autres, et nous nous sommes positionnés dans certains secteurs dans des chaînes de valeur mondiales. Nos exportations comprennent de plus en plus de valeur ajoutée, et mieux que cela, depuis 3 ans, notre premier secteur exportateur est une industrie, l'automobile. Nous avons éradiqué la pauvreté extrême et enregistré une baisse significative de taux de pauvreté qui est passé de 15,3% en 2001 à 4,9% en 2014. Le taux de prévalence de certaines maladies et épidémies a été substantiellement réduit. Malgré notre stress hydrique, nous avons réalisé l'autosuffisance dans la majorité des fruits, légumes, viande et laitages. Et mieux encore, nous sommes parmi les 3 premiers exportateurs de légumes vers l'Europe. Nous avons stabilisé notre taux de chômage aux alentours de 10%, alors qu'il était de 13,4% en 2000. Alors, toutes ces tendances ont permis d'impulser une dynamique vertueuse dans le pays. Une dynamique qu'il faut poursuivre. Une dynamique qu'il faut surtout maintenir, car malgré les avancées indéniables, notre modèle s'essouffle. En avril et mai 2017, successivement, la Banque mondiale et l'OCDE ont mis en exergue les failles de notre modèle économique et social. Et ces conclusions nous invitent à nous réinventer à travers l'inclusion des femmes, des jeunes et des régions dans la création de valeur. La remise en question du rendement économique et social de nos investissements et les participations de nos PME vers l'émergence d'une économie locale forte. Là encore, quelques chiffres parlants. 1. Le rythme de croissance du PIB s'est essoufflé en passant d'une moyenne de 4,7% entre 2002 et 2012 à 3,1% entre 2013 et 2018. Surtout au niveau du PIB agricole. Dans les années 70, le PIB par habitant du Maroc était le même qu'en Corée du Sud. Aujourd'hui, celui de la Corée du Sud a atteint près de 6 fois celui du Maroc. 60% du PIB du Maroc est produit par 3 régions seulement, Casablanca, Rabat et Tanger. Le colossal effort d'investissement public, en moyenne 136 milliards de débours effectifs au cours de la dernière décennie, ne se traduit pas en création d'emplois, ni en impact sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. La participation des femmes à l'activité économique demeure très faible, seulement 22,4%. Nous avons créé à peine 70 000 postes en moyenne annuelle entre 2008 et 2015 par rapport aux besoins estimés annuellement à 400 000 postes en 2015. 25% des diplômés de l'enseignement supérieur sont au chômage et plus des 2 tiers des diplômés chômeurs sont des chômeurs dans longue durée. Enfin, sur 187 pays, le Maroc figure au 123e rang de l'indice du développement humain. Alors, comme vous le voyez, on peut voir dans les chiffres ce que l'on veut, le bon ou le médiocre. Mais une chose est certaine, ils traduisent la réalité d'un Maroc à 2 faces, d'un Maroc à 2 vitesses. Le Maroc des inégalités, où 2,7 millions de jeunes ne sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail, et où 40% de la population ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Et le Maroc gagnant, moderne, connecté et conquérant, et qui dispose du 5e PIB en Afrique. Nous devons donc repenser le contrat social. Par exemple, avec 1 million de diplômés chômeurs, le Maroc connaît une pression sociale sur les ménages, au sein desquels viennent ces diplômés et dont l'âge est corrélé à des besoins de consommation importants. Ces besoins obèrent ainsi la capacité à faire profiter la génération suivante d'un enseignement de qualité, ouvrant la porte à l'emploi.
Le Maroc, comptant 7,3 millions de ménages, c'est en moyenne un foyer sur 7 qui compte en son sein un diplôme de chômage. Nous le savons tous aujourd'hui, notre modèle de développement économique et social doit être réinventé et il est paradoxal que cette urgence connue, reconnue et qui a fait l'objet d'une commande royale depuis plus d'un an n'a pas encore généré le sursaut nécessaire au niveau de la gouvernance exécutive du Maroc. Nous devons trouver un équilibre entre politique et économie, entre État et entreprise, entre public et privé, en collaborant de manière étroite et efficace, acteurs privés et publics, pour en faire converger nos efforts et faire face aux enjeux auxquels notre pays est confronté en vue de l'intérêt général. Le patriotisme économique peut-il constituer un des facteurs clés de succès dans ce nouveau modèle? Alors, pour répondre à cette question, nous devons tout d'abord poser la bonne définition de ce que nous entendons par patriotisme économique. Alors, si le patriotisme économique consiste à restreindre l'accès du marché aux entreprises étrangères pour que nos entreprises puissent se développer, alors nous ne garantirons pas à nos citoyens l'accès des produits et services en meilleur rapport qualité-prix. Si le patriotisme économique consiste à réduire la pression fiscale ou à donner des dérogations à des secteurs pendant une durée trop longue, alors ce sont des ressources de l'État et sa capacité à investir dans le développement social que nous obérons. Ce n'est pas ce patriotisme économique que nous voulons. Ce n'est ni la protection aveugle, ni l'ouverture sauvage. Le Maroc est un pays libéral, ouvert sur l'extérieur, signataire d'un accord de libre-échange avec 55 pays et qui s'apprête à entrer en concurrence avec 54 pays africains après l'entrée en vigueur effective de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, que nous avons rejoint il y a un an. Alors, dans ce Maroc connecté, nous devons aider nos PME à devenir ou redevenir compétitifs. Nous voulons que ces exemples qui font notre fierté dans l'automobile, l'aéronautique ou l'électronique, soient dupliqués à l'échelle de la PME-TPE, dans la métallurgie, la plasturgie, la chimie, le tourisme, l'énergie, l'agroalimentaire, etc. Pour moi, le patriotisme économique, c'est cet équilibre qui permettra à la fois à nos entreprises d'être performantes dans leur marché local et conquérantes envers les marchés extérieurs, à nos clients et consommateurs de trouver dans les produits et services locaux une plus large palette adaptée à leurs besoins et leurs capacités financières. 3. À l'État de trouver son compte à travers l'amélioration des capacités contributives des entreprises et des ménages. C'est dans cet équilibre que réside toute la valeur du patriotisme économique. Tout en restant ouverts vers le monde, nous devons concentrer nos efforts, les efforts de nos entreprises, de nos consommateurs, ainsi que de notre gouvernement et notre pays, sur ses produits, son offre et sur tous les fronts. Mesdames et messieurs, dans cette équation à 3 variables, je voudrais mettre l'accent sur l'importance de la PME-TPE. Elle représente 90% des 500 000 entreprises marocaines et constitue l'épine dorsale de notre tissu productif et des emplois du secteur privé. Elles sont non seulement porteuses de retombées économiques, mais permettent aussi de créer de l'emploi et contribuent à l'équilibre social et régional dans notre pays. Ne l'oublions pas, le Maroc n'a pas attendu le plan émergence, ni le plan d'accélération industrielle pour découvrir la production et l'industrie locale. Nous avons aujourd'hui des réussites dans le médicament, dans l'agroalimentaire, dans la pêche, dans l'immobilier, dans le BTP, dans la plasturgie. Ils ont été capables de se renforcer leur marché local et pour une poignée d'entre eux de s'internationaliser. Mais pour un succès, combien d'échecs et que faisons-nous pour augmenter le taux de réussite? C'est notre défi quand on sait que 8 PME-TPE ont été en état de défaillance en 2017 et ont détruit 40 000 emplois. Le patriotisme économique, c'est aussi de faire confiance, soutenir et aider ces milliers de PME-TPE à continuer leur activité, car leur impact économique et social est considérable. Et cela, nous devons le faire tous ensemble.
Mesdames et messieurs, le patrimoine économique n'est pas la responsabilité du seul État. C'est la responsabilité de l'entreprise également, et celle du citoyen. La responsabilité de l'État en matière de patrimoine économique, c'est de mettre en place les conditions et régulations nécessaires pour que l'entreprise marocaine puisse être compétitive sur son marché local et à l'international. 36% de nos importations sont constituées de produits finis de consommation. Mais combien de produits peuvent être fabriqués localement? 1. Pourquoi des appels d'offres étatiques sont ouverts à l'international quand il est prouvé que des entreprises nationales peuvent répondre à la commande? Au début des années 2000, on a saucissonné les marchés d'autoroutes en lot afin de permettre à des entreprises nationales de se missionner. Résultat, l'émergence de champions locaux du BTP. Je donne un exemple, c'est le pont Aubon de Sidi Maroc, qui est construit par une entreprise marocaine. A contrario, aujourd'hui, et alors que le dessalement de l'eau de mer est une nécessité, on ferme le marché à des PME qui ont imaginé des solutions permettant d'approvisionner des villages. 2. Nous avons une loi sur la compensation industrielle, mais qui n'est quasiment pas appliquée, alors qu'elle pourrait favoriser l'émergence de petites industries locales. 3. Nous pensons à des écosystèmes concernant les métiers mondiaux du Maroc et adressés aux entreprises qui s'insèrent dans des chaînes de valeur à l'export, mais pourquoi limiter cette aide au secteur exportateur seulement? 4. Notre système de dérogation et d'avantages fiscaux est toujours aujourd'hui des secteurs qui avaient besoin d'un soutien il y a 15 ans. Mais disons-le, ce qui est une aide aujourd'hui se transforme en rente avec le temps. Il faut réorienter ces aides vers d'autres secteurs et d'autres besoins. Dans le même sens, il convient de réorienter les avantages vers les régions défavorisées qui participent faiblement à la création de richesses nationales. L'exemple de la région de Tanger dans les années 90 a donné de bons résultats. La commande publique est un autre levier de patriotisme économique. Quelle est l'efficience économique et sociale de chaque dirham investi? Combien crée-t-elle de richesses locales, d'emplois et dans quel degré améliore-t-elle l'accès aux services sociaux? Aujourd'hui, la commande publique est régie par un simple décret. Il lui faut une loi cadre et un processus d'évaluation permanent. Le patrimoine économique de l'État, c'est aussi de mettre en place ce Small Business Act dont on parle depuis plus de 20 ans. La PME-TPE a des spécificités dont il faut tenir compte. Voyons à présent la responsabilité de l'entreprise en matière de patriotisme économique. La responsabilité de l'entreprise est d'être exemplaire en matière de relations avec ses fournisseurs et de chercher à élargir son approvisionnement local. Aujourd'hui, le crédit inter-entreprise dépasse le montant des crédits court terme accordés par les banques. Certes, les arriérés de paiement étatiques y sont pour quelque chose, mais une partie du problème réside dans le fait que certaines grandes entreprises tuent des PME-TPE en retardant les paiements. Le patrimoine économique, c'est aussi de préserver son tissu de fournisseurs. 2. Les grandes entreprises ne font pas suffisamment confiance aux PME-TPE. À la CGM, nous avons réalisé en 2014 une étude sur les modèles de partenariat grandes entreprises PME, bien avant le lancement des écosystèmes. La libération du plein potentiel de nos PME-TPE passe par ces partenariats qui peuvent se matérialiser autour de contrats, essaimage, sous-traitance, co-développement, portage à l'export. L'exemple de l'Allemagne est pertinent dans ce cas, car basé sur un modèle fort de co-développement. Les entreprises, PME comme les GE, se regroupent en meute tout au long de la chaîne de production pour constituer une offre domestique forte, variée et de qualité, limitant ainsi le recours à des acteurs extérieurs. C'est ainsi que les géants allemands figurent parmi les mieux classés au niveau de l'économie mondiale. Au Maroc, le simple marché de pièces de rechange et d'entretien représente une valeur d'1 milliard de dirhams par an. Qui en profite? Nous avons démarché plusieurs grandes entreprises afin qu'elles puissent confier à des PME et TPE des marchés d'approvisionnement, mais avec des résultats mitigés. Les nouveaux métiers et relais de croissance sont également un moyen d'exercer le patrimoine économique. Quel est le degré d'intégration locale des projets solaires et éoliens
lancé au Maroc ces dernières années. Alors, à cet égard, il est regrettable que des entreprises comme Bujikili, DLM, Strock, qui ont développé un véritable savoir dans l'ingénierie industrielle et qui sont capables de fournir des usines clés en main, soient en train de mourir. Tout simplement parce que l'on ne leur fait pas confiance. C'est un capital savoir marocain qui se perd. Je vais aller directement à la conclusion, je laisserai la place aux questions. Alors, en conclusion, pour terminer, je voudrais insister sur un point très important sans lequel il ne saurait y avoir de développement économique et social. L'éducation et la formation. Tout commence par l'éducation. Car si la nature donne des inclinations, l'éducation, elle donne l'habitude. Au Maroc, nous avons besoin de revivifier la flamme des valeurs et de la tolérance et inculquer celle-ci dès le jeune âge. Nous réapproprier les vertus du travail et de l'intérêt général. Vivre plus intensément ce sentiment d'appartenance à une communauté et de mobilisation pour son bien collectif avec une vision et un espoir partagé. Et là, avant le patriotisme économique, nous parlons après tout de patriotisme tout court. Le patriotisme, c'est agir dans une dynamique collective et inclusive et avoir un esprit de contribution à une communauté universelle. Le patriotisme, c'est promouvoir l'échange et le partage. Voilà, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. شكرا فيصل المكور على هذا التدخل الهام اللي يركز فيه على اولا ما عرفته بلادنا من تطور الملحوظ خصوصا في المجال الاقتصادي خلال السنوات الاخيره ولكن في نفس الوقت المحدوديه ديال النموذج السنوي الجديد اللي تيطلب اعاده النظر. وفي هذا الاطار السي فيصل المكور قدم العديد من التوجهات خصوصا فيما هو مرتبط بالوطنيه الاقتصاديه او المواطنه الاقتصاديه، حيث اعتبر بان هذه الوطنيه ينبغي ان تضمن التوازن ما بين تنافسيه المقاولات ودعم المقاولات من جهه، وفي نفس الوقت كذلك العمل على ضمان ولوج المستهلك للولوج الى مواد بأحسن جودة وأقل تكلفة. والتوازن الثالث أو الرابط الثالث وهو مرتبط بالدولة وضرورة تعبئة الإمكانيات اللازمة من أجل القيام بدورها الكامل في تنمية البلاد. وبالتالي فاعتبر أنه للقيام بذلك من ضروري أن يتم وضع إطار وحفز خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة بإدراجها في المنظومة الاقتصادية على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الوطني من جهة، كذلك تعبئة الصفقات العمومية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذلك بوضع إطار جبائي وتمويلي خاص للمقاولات الصغرى والمتوسطة اسمها بالبزنس أكت، سمول بزنس أكت. وأخيرا اعتبر بأن كل ذلك لا يمكنه أن يتم إلا بمراجعة منظومة القيم وحكومة التكوين والتعليم وتحسين جودته للانخراط في هذا التوجه. شكرا للأخ فيصل المكور على هذا التدخل الهام، وسأعطي الكلمة للأستاذة سميرة السلمي. تفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد رئيس مؤسسة آلاء الفاسي، أيها السواء المتوسطة في التنمية. يأتي هذا اللقاء في وقت أصبح فيه المغرب في حاجة ماسة إلى مشروع نموذج تنموي جديد. وهنا تبرز أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي نظرا لقدرتها على خلق مناصب الشغل والانخراط في الجهود الرامية إلى تقليص نسبة البطالة والمساهمة في تماسك النسيج الاقتصادي والاندماج الاجتماعي. إن برنامج عمل الجمعية ديالنا تم بناءه انطلاقا من حاجية المقاولات النسائية
والتي أغلبها مقاولات جد صغيرة أو متوسطة. أنا كنقول هذا الشيء العائلات اللي هنايا حنا في الحقيقة ما كرهناش حتى حنا نوليو لي غون زونتربريز مقابلات كبرى، ولكن هذا هو الواقع الآن. حنا متفائلين باش يكون تطورنا في المستقبل. هذه المقاولات بحاجة إلى عصرنة وتطوير طرق وأساليب التدبير والتسيير بإدخال أولا التكنولوجيات الحديثة وبحل مشاكل التمويل. لي بنك فون بليس كونفا الأبناء تيثقوا في النساء ولكن كيثقوا في الرجال. والتكوين جيد للموارد البشرية. إن برنامج عملنا حنا جمعية نساء رئيسة المقاولات بالمغرب يرتكز على العمل المتواصل والدعم وتحقيق السلام وتزكية روح المواطنة في المجتمع. علاش؟ لأن الأكثرية ديالنا راه بيان سور راهم رئيسات الأعمال، ولكن حتى هما راهم أمهات وراهم زوجات، ولكن تنحاولوا نخلقوا هذه الروح المواطنة بيناتنا ونشاركوا بيناتنا باش نمشيو شويه لقدام. نسعى دائما لنجعل من جمعيتنا قاطرة التنمية من خلال مقاربات تشاركية مع الحرص على تشجيع وتدعم العمل المقاولاتي النسائي بصفة خاصة وقطاع المقاولات بصفة عامة لنساهم في تقدم وطننا والوطن العربي برمته. حنايا تنطمحوا باش تكون المرأة المغربية رائدة في جميع المجالات. نطمح كذلك إلى خلق مقاولات نسائية بفضل سياسة القرب والحكامة الجيدة. هدفنا كذلك تشجيع التكوينات في مجال المقاولات والتأطير والتتبع. إلى جانب تضمين برامج عملنا كذلك ننظم لقاءات سنوية في مجال الصناعة، الخدمات، الصناعات الغذائية، الصناعة التقليدية والسياحة. تقوية قدرات النساء المقاولات عضوات الجمعية. دابا تنعرفوا أهمية ديال ديفلوبمون بيرسونيل وتنمية القدرات البشرية. تنظم كذلك لقاءات تواصلية عبر تراب المملكة. وعلى المستوى الدولي نعمل على إبرام اتفاقيات شراكة مع المقاولين والمقاولات لتبادل التجارب والخبرات في المجال والمشاركة في التكوينات سواء في المغرب أو خارجه. حنا كنعرفوا الأهمية ديال التشارك ديال التجارب باش الأخطاء اللي طاحوا فيها اللي قبل منا ما نطيحوش فيها حنا، ما نضيعوش الوقت، والمسائل اللي هما فايتين فيهم حتى حنا نستافدوا منها. من بين أهدافنا في جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب استقطاب العدد الكبير من النساء حاملات المشاريع لتشجيعهن على الاستثمار وخلق المقاولات. كنشوفوا بأن بزاف النساء عندهم أفكار جيدة ولكن كيبغيو داك التشجيع. هذا راجع للتربية ديالنا اللي سي فغي تحسنات شويش، ولكن الاكثريه المرات تنقولوا لها تكون شويش في الدار اكثر ما تخرج انها دير شي حاجه ديالها وتخرج تواجه لو مارشي ديال لو بيزنس العمل. شكرا. سوق الشغل. شكرا. ما نعمل كذلك في الجمعيه أن تمكنهم بكل الوسائل المتاحه لتقوية جسور التواصل بين النساء بالجمعية ليكون الجميع على علم بكل الخطوات التي نخطوها لتحقيق الأهداف المنتظرة. من منظور تحسين الإدارة والحكامة فضلت جمعية رئيسات المقاولات بالمغرب في وقت مبكر نهج الجودة التي توج بشهادة نظامنا وفقا لمعايير إيزو 9001 فيرسيون 2000 في عام 2008. وهذه الشهادة كنحاولوا ناخذوها كل عام باش نبقاو نحافظوا على هذيك الحكامة في إطار نهج إدارة الجودة وسياسة تتبعها على جميع المستويات بغاية المساهمة في التحسين المستمر لأداء المقاولات وتقوية الكفاءات وإرضاء جميع الأعضاء والمتعاملين مع الجمعية. هذا الالتزام بالكفاءة يرجع إلى التزام ملموس على جميع مستويات الجمعية. المستوى الأول وهي الرئاسة، الثاني هو المكتب التنفيذي، الثالث هو الهيكل الدائم اللي كيشتغل على البلان داكسيون ديال المؤسسة.
ونأمل في الجمعية أنه نعتبر في الجمعية أنه ما زال هناك الكثير مما ينبغي عمله. عندنا طموح كبير، ولتحقيق ذلك يجب أن احنا أن نطور ونتوافق مع متطلبات هذا العصر. لهذا نركز على تعزيز وتطوير روح المبادرة النسائية كراعي للتنمية الاقتصادية المستدامة في المغرب، لتحويل مؤسسة المرأة والعلم والتكنولوجيا إلى منصة متميزة لممارسة أنشطة الأعمال لأعضائها، مهمة نريد تحقيقها من خلال العمل على 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو أن الجمعية كنعتبرها ناقل نمو لنشاطات النساء بفضل الدراسة النوعية لأعضائها لإعادة تقييم الاحتياجات والاستجابة لها في خطة عمل مدروسة. ثانياً، الجهوية المتقدمة لجمعية نساء رئيسة المقاولات بالمغرب. يجب أن يكون كل هذا مصحوب بمشروع آخر اللي هو تنفيذ الجهوية المتقدمة للهيكل، ونركز من هذا المنظور على التنمية الإقليمية للوكالة، ونعتزم العمل من أجل إنشاء 7 مكاتب إقليمية جديدة، احنا الآن عندنا 5، للوصول إلى عدد 12 فرع إقليمي بحلول عام 2021 إن شاء الله، مما سيمكننا من تغطية جميع مناطق المملكة. ثالثاً وأخيراً، يعتزم الفريق إعادة النظر في النظام الأساسي للجمعية للسماح بتنفيذ هذه الإدارة التشاركية والشاملة التي ندعو إليها. إن إعادة تصميم أدوات الاتصال وإدارة الحاضنات وتخصيص الميزانيات، كل هذه مواضيع يجب على الأعضاء اتخاذ قرار بشأنها من أجل وضع إطار يعزز مشاركة الجميع وتنمية روح المبادرة النسائية في المغرب، مما سينعكس بالإيجاب على الجميع. قبل الختام، أنا شخصياً أريد أن أشارككم 3 ديال الأفكار. الأولى هي أنه المقاولة النسائية بالنسبة للبورسنتاج الأرقام راحنا هبطنا، كنا 12%، دابا رجعنا 10%. حنا متفائلين، هذا الشيء علاش كنشتغلوا في هذه الجمعية، ولكن حنا كنعرفوا بأن المرأة المغربية فيما كاينه مشكوره وعندها قدرات كثيره لا في البيت ولا خارج البيت. اذا تنطلب منكم شخصيا انكم تعاونونا، لان احنا فاهمين بانه ما يمكنناش بوحدنا ننجحوا، يد الله مع الجماعه. احنا محتاجين السند ديال بحال جمعيه النساء، ولكن محتاجين السند ديال الجمعيات اللي فيها الالتزام، كلكم وكل فرد وكل شخص، لان كاملين بينا. الزوج غادي يعاون الزوجه ديالو، واحد الاب غادي يعاون البنت ديالو، واحد الاخ غادي يشجعته. اذا كنطلب منكم تعاونونا احنا العيالات باش نزيدوا القدام. وراه ارقام عالميه كتقول بان المراه ملي كتعطيها واحد البيزنس راه هي كترجع الفلوس. اليوم الابناء اللي كتعطي القروض الصغرى ملي كدير الحصيله ديالها كتلقى بان اللي كيرجع الفلوس في الوقت هما العيالات. ثاني اللي بغيت نشارك معكم هي انني انا شخصيا عندي مكتب دراسات واستشارات والكوتشينغ، وكنت اشتغلت مع واحد لا فونداسيون المانيه هذه واحد 5 سنين في طنجه، ودرت واحد الحصيله ديال 40 مقاوله صغرى، درت لهم التشخيص ديالهم شنو خاصهم شنو هذا. الوغ 15 يوم شفت نتائج. بقيت كنقول شوف سبحان الله، الانسان اللي كيكون نيه حسنه وتيبغي الانسان يعاون، راه في 15 يوم الناس اللي كانوا ما تعرفوش يديروا شنو هي اون فاكتور جابوا واحد العقد عمل مع رونو. اذا حنا فينا قدرات وطاقات، خاصنا غير نتلاقاو ونجمعوا بيناتنا ونمشيو جميع، ويكون عندنا واحد طريقه العمل وين وين، كل واحد خاصو يروح، اللي معايا وانا كاملين جميعا. الثالثه اللي بغيت نشارك معكم هي انه واحد الجمعيه كنت اشتغلت معهم في الباديه، هادو جمعيه النساء للمؤنثات، واللي اليوم دابا تيديروا الزرابي، استغلوا داك الطاقه السلبيه في طاقه ايجابيه، ولاو هما على المستوى ديالهم الصغير اللي فمشى في دونتربريز حتى هما،
وانا شخصيا مثلا غير من طريق المعاونه عندي ان صالون تنعيط لهم، والناس اللي تيجيو عندي تيشوفوا هذاك الطابي والزربيه المغربيه اللي يمكن لها تمشي حتى للبلدان الاخرى. اذا المغرب فيه طاقات، فيه طاقات، وحنا سعداء بزاف اللي استضفتونا وعطيتونا هذه الكلمه. شكرا بزاف. وختاما نجدد سعادتي بحضوري بينكم لأشغال هذا اللقاء اللي كنتمنى له كل النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.